perjuah man bandu kerina senina kami moria ijapa pe kameringan ibas kesibukan ta si tiap-tiap hari iberikan ka kesempatan man banta bas pak saenda si pakaikan waktu silit guna megikan kata di bata bagai pemuji kelar Tuhan arah den pujin maka bas pak saenda si benakan ma pe amorianta ras kita rende muji Tuhan ibas kitab den ta nomor 263 ayat sada rasi peduakan. Senina moria si kelengi Tuhan mari ras kita ersada ibas pertoton opelenga si begiken kata di bata ras kita ertoto puji-pujin ras pengatakan bujur isehken kami man bandu o Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga ibas paksa kesempatan nenda reh kami ngadap man bandu mindo perkuah atendu simbelin. Sebab kam Tuhan kami tetap setia engkelengi kami. Bagai pengalemi salah lepak kami. Tuhan kam dage singerana man kami arah katandu. Ibas pengajari kesahndu si badia. Maka tupung ituriken kemahandu katandu. Banci pei angkai krina nande i tengah-tengah gerejandu. Terpuji kam Tuhan arah kata si kentisik nari idengkahkan kami. Sebab reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina moria mariras kita ngoge kitab Sada Timotius bindu 2 ayat 8 seh kubas ayat 15. Surah-surangku gelah kerina dilaki amin ijapa pe ertoto min man dibata. Kerina min erkemalangan man dibata jana ertoto ngelipat tanna alulalit ibas ia ate nembeh ras perubatan. Bagepe si diberu
Muhammad dengan mahuli min perwisna, potongan bukna sederhana saja, olah make perhiasan emas, entah mutiara, entah pakaian-pakaian si meherga. Tapi cidahkanlah perbahanan si mahuli, si sentudu ras sekalak diberu, si ngaku maka ia nembah man dibata. Diberu arus erlajar, alu megi-megi saja, olah jabapi. La ateku senang, diberu ngajar, entah pe erkuasa nangdangi dilaki. Ia arus sinik-sinik saja, salab Adam ngelebe ijadikan di bata, maka Hawa. Janah labo Adam si kena tipu, tapi diberu enge. Janah ia si ngelanggar pedah di bata. Tapi sekalak diberu selamat arah ia mupus, adi tutus Athena erkini teken, erkeleng ate dengan geluh badia janah Muhammad. Senina-senina Moria, temanta ibas wari enda, mekapkan perui si Muhammad dengan mahuli. Topik mekapkan etika berpakaian, alu tujun gelah Moria, meteh makalit aturan karena kehamatan, ras kini ulin ibas peruis. Makaikan uis alu Muhammad dengan mahuli. Senina-senina Moria si ikalangi Tuhan, ibas kitab sada Timotius enda, ipersingetika mulihkan karena kugakin aturan peruis. Langa di sinan makana kitab sada Timotius enda mekapkan surat pastoral, entah pe surat penggembalaan. Makana adi si ogen dai bahan ogen tenda, memang lit ijenda nasihat bagai pe aturan si harus idalankan subuh dilaki bagai pe diberu. Tupung ia reh ngadap ku Tuhan guna muji gelar Tuhan ibas persadanna tupung ngikuti kebaktin. Tapi bas paksa kesempatan nenda kita fokus kubas peruis. Mekapkan peruis si Muhammad dengan mahuli bagi si nasihatkan ibas pemogen tandai konsentrasi ta mekapkan mencakapkan karena peruis diberu. Uis enda si ipake kita enda mengungkapkan karena jati diri, entah pe identitas diri. Ya ibas kebudayaan pe budaya pe dakam salah sada ciri budaya arah perwisna. Maka arah perwista situhuna itandai ise kita. Itandai kalak dengan etah kalak kuga kebiasaan geluh ta. Sebab labo terbunikan tampilan pusuh ta, tampilan perukuran ta arah caranta ruis. Maka lape kita ngerana situhuna arah kita ruis ngoye teh kala ise kita situhuna. Jadi ibas perjumpaan tape rusur dakam si pertama kalebe sinen tupung kita jumpa mekapkan tampilan si trida arah perwisna. Makana identitas diri tape selaku anak-anak Tuhan tridah kange arah caranta ruis. Ya, adina memang dia na rapi, pembersih, ya, modis, pasti tridah arah tampilan uisi ipakena. Makana adi sinendai ibas kita pengogen ta enda, kepeken pustaka si badia pe iperdia tekena, ipersingetina, kugakin seharusna tampilan perwista tupung kita dalani kegeluhan ta khususna tupung kita ngikuti kebaktin ibas krina kegiatan-kegiatan mencakapkan karena kata dibata. Sebab engkai tupung kita ruis alu sopan ya, alu bersih,
enda kalak si deban pe merasa nyaman ras kita, senang akapna ras kita. Dengan pe ulakal kita makarus make uis ya bicara meherga pe uis enda dendu lape yang rana lape si katakan ergana maksudku ngerana ngeerga uise sebab kualitas uis si pakai kita akan mempengaruhi pikiran kalak si deban karena ergana. Maka lapedah kita metuda ngata-ngata kenca uis kuenda bermerek, uis kuenda branded, uis kuenda berkelas nintaman kala lape si katakan teh kalak nge berkelas uis si pakai kita. Tapi lika nge si idah dakam labo meherga kal erga uisna. Tapi perban beluh ya ngalat kenca ras make kenca pas daging kulana modis kesana merga adilang si tuhuna labo merga tapi perban beluh iya dungna meherga teridah uisi ipakene lang lika ngedeba meherga nge uisi pakene tapi perban la duduk nina la cibal pas kulana maka labo tempa teridah meherga. Jadi labolit dalamna kita enda merasa minder adila merga bajunta jumpa ras kalak si menjile bajuna entah pe merga bajuna. Janah kalak si meherga bajuna branded berkelas laboka berarti si pekitik kalak sila meherga bajuna. Ya, saja ibas peruis enda memang gonda ia turken ibas pengogen tandai salah sada si isoroti ibas kitab sada Timotius enda kugakin seharusnya ruis ras potongan bu pe ia turkan. Memang ingat kami ngenda adibas budaya patriarkat ya, budaya bapa memang peruis diberu pe ia turkan. Bukna pe ia turkan, krina ia turkan. Perban bagikin memang ibas kegeluhan budaya patriarkat, budaya bapa. Makana peruis enda pe adina bas kita kalak karo nai ingat kami adina anak tasing muda-muda rumah bapana la banci pakena seluar gendep mis ngebuat na kampuh ya mis ikatakan bapandu gore bagepe adilik turang nasi dilaki mis katakan na pakai wisnu pakai kampuh hundu maka perjumpaan tak kalak karo ya secara umum pakai kampuh atau pakai rok gedang la banci mekarus ya tiune pela baci idah kala jadi gundari dan do tan bajue pe gendet seluar naka pe gendet mon talang-talang ka tempat bende kencingna bajue pe mon kurang kain tempat bagai masih terjadi sebab nina dilakasi kuti ketadingan zaman maka pengogen tak enda pe mabai kita kerina anak-anak Tuhan maka peruista enda si tuhuna encidahkan identitas ta sebagai pengikut Tuhan. Sebabna adi anak-anak Tuhan pengikut Kristus ibas peruisna ialah bonggit pemela-mela dirina. Maka disipakikin uis menjingjing ya gendak maksudna entah pe talang-talang enda gue rutina kurang sopan enda pemela kita si pemela-mela daging kulanta kai daging tujunta si pake uis misalna lapantas guna ipake umpamana ya kurang sopan talang kel tentene maka tane pe teridah kel nahe pe bagekang menjingjing kel kuda atas memang adi sinan bas negara-negara si ngo cukup maju labo persoalan keleman bana kita ngenda perban budaya anta kalak karo ia turukan ke kerina peruis maka disida kalak menjingjing wisna mis bagi si megamang siakap risih siakap ngenenca apalagi sekala anak si muda-muda pamana laka menjilekal tempa menurut pengidah ta wisna degerina turangna entah bapana mis orang tua anta sindekah ngomeganjang umurna lanekak napas misia berjut misia merawa sebab lah mereka nak cocok mau bagai tapi di sini genduari anak-anak tenda baju-baju nape cukup modis tapi enda kepeken ipersingeti kaman banta bas paksa enda adina si pake baju tala sopan nina kaikin suranta
Ulah kari gara-gara perwista turah ukur kala ilat, turah dosa, semakana lid kesempatan na ngukurkan sila uli man banta. Enda mesti ikatakan ibas pengogen tenda. Ula arkiteken perwista dung na kala ardosa. Semakana tura ukurna ngukurkan sila uli. Sebab si ida bas kinatana si gendorenda sikap pesiban wista ukurkan kala sila mahuli si pake ara wistenda. Di iukurkan na sila mahuli. Perbankai pikiran nakin ngenda si jahat. Langa di sinen kalak karo nai, ya, tang nanai kalak karo enda, ya, yakap ngenda sopan, menamirit bagi kalak Papua, ya, adi nanai nande tapi bajuna kebaya, tridah nge transparan kudaging kulanai wisna. Tapi J mungkin kalak lah dengan melala kalak ukurna ilat, tapi digundari. Ya si ida enda jadi tantangan man banta genduari. Maka senina-senina Moria sini kelengi Tuhan yang dai katakan ula ipake perhiasan dusi maharga-maharga. Ertina dan duli kanga kalak la bolit perhiasan na. Dungna man pekak na susah ka. Arkiteken lagunta ya ilat kau kurna kita pe banci mutus kesahta. Kita pe banci sakit arkiteken si pagi kerina perhiasan tanggo bagi toko mas berjalan, mabage toko perhiasan berjalan umpamana. Maka na perlu ngenda kerina tetap keseimbangan. Uga kita makaikan wista mencidahkan identitas ta sebagai anak-anak Tuhan, ya. Adina ingan na pe manahanan kang mabage wista enda kujakin si perlu si pake ku gereja gua perwista. Adina laos kita ku kerja-kerja gua ka perwista. Dahi kalak mate ngulit ka aturna gua perwista i rumah gua ka. Tapi makatap kang yang jadi koreksi man kita nande-nande me baju dinas ta i rumah ngope caper ni nakin ngope mumu ngope melala ventilasinya merigat lalap ngepake sebab kain ninta bergah situhuna kini jilenta manisay mabagay tentuna man anak jabunta, man anak-anak ta. Maka di sini nih Jay perlu dengan ngenda melala siman pekenanta selaku nande tengah-tengah jagung. Kaya maka kak untuk di darat kita pakai deodoran, pakai hand body, pakai ka hairspray, pakai ka parfum, lanai tanggung, lanai tahapai si merim nanggu kerina si merim-merim. Nse rumah perwista pela ratur, ridi kape kisat, entuna enda perlu si benahi kerina selaku nande tengah-tengah gereja Tuhan. Bagepe tupung kita ku gereja, adina ngoka kita meganjang umurta, enda nenka guakin makana cocok ributkan situasi lingkungan ta, ya budayanta. Adina anak-anak ta moria-moria muda, memang ya menjileng enda modis, tapi manjagan kelahula arkiteken perwista ilat ukur kalak man banta seh makana turah ukurna ngukurkan si erdosa ya mungkin laila ko kena tapi ukur kena mungkin pelik kanga deba kalak singgit se ngelakoken ca surah-surana ya endama tentu senina-senina Moria ya jadi pelajaran si maharga man banta man kampe orang tua kami singgo saitun adilit bajundu mejile ula susun-susun bas lemari ula si maleye lalap uli-uli hindu ncena simbarwe la pake hindu manise kine dilik simbaru pake lah li simajile pake lah kuja cocok pake kuje pake ula kari susundu krina bas lemari bagi peman kita ka Moria si bancika kita berbagi si pakekan ka si berikan ka baju silit ibasite guna kalak si deban ya mungkin lanai siat umpamana baci kasih bagikan kita mencidahkan kugakin seharusnya kita berbagi sebagai anak-anak Tuhan man teman-teman tasi memerlukan ka sebab ekin pendiloman banta gua kita banci berbagi ya si keleng-kelengan ya adilik teman ta perwisna kurang etis ya kurang sopan si katakan pedempak nah bagai banwis dunin taulah kaya tersinggung adalah mon si cakapkan ka sebab lika pernah ada ingat kami teman Moria
sentabi lantabah bau dagingna. Maka rusur teman-teman Moria ngatakan, "Ande pendeta meli mertakalku mesenggangkal, nande pingsan tenaku nina. Kepeken labo baci bagai si ban." Maka sekala Morianta, ya cukup pentar. Tukurna kak ndu pas ulang tahun teman Moria sisa dandai. Tukurna kak ndu deodoran, tukurna hand body, maka berena parfum ban hadiah ulang tahun. Maka katakan si debane ngatakan bukana. Inda kai kini inda kalagi wakin cara makai sa nina. Maka na li Moria inda dungri di kam nak pake deodorane. Semprot sitik parfume dung kamri di nak pakein body. Bagi nga harus na kita ngajari senina ta Moria sila yakap kita pas penampilan na entah pe perwis na entah pe las yakap entah bau daging na. Ulah kini si cikurakan man kala si deban. Tapi endam kata di Batam persingeti kita kerina gelahna kita selaku nande ya si ajar-ajaran si berpengalaman ulah si cikuragi kerina penampilan kala kerina siakap murden si kita kai pela busiban bukna surgam ninta dipang kita ngatakan surgam tukur surina tukur ikat bukna mau bagi baju na semejin nali baju du mejile bagikan manbana gelak ulah kita tegunta mandangingen sa ela ciri anak-anak Tuhan. Maka ibas paksa enda kerina kita senina Moria harus memiliki martabat ya. Sebab nande si bermartabat maka kenande si tehna encibalkan dirina kugakin ia makaikan duis nasiri ulaka umpamana sibuk kala aku nih terdas kita ku pajak rumah ngenca cocok labo baci baba ku darat ada si pakaikan darat umpamana ya maka kala si majelimat kalau perdiatekan karena peruis nggo inenna ya nggo tehna adi laos kita gawah-gawah ulah karkebaya bagi salika mon gawah-gawah kita ku pantai dengan rekebaya cek laos ku gereja pakai legging ugam ka andu bagi malah naik pase cek laos dengan kita ku bahasa cara kalak mate si pakai baju temegara baci akak kalak kita no kolam si tuhuna malabo kal rupa baju dai kal nentukan puso tetapi bagaimana situasinya golit kerina ia turkan kugakin seharusnya si pantasna kita ruis gelah na banci pe termotivasi kalak si deban jadi lebih baik sakmon dah kam likang sidah kalak rapi labo merga keluisna ergana ance sikap duduk kin bas dagingnya erdihawa berwibawa ya makesa so kita ngenenca ngerana pa ya bagi sidah pakai nakawisne sikap kalateta bagi makana ya labo mo regana tapi kuga kita kena wista gala arah wistepe tuhu tridah isekin kita si tuhuna lebih Tuhan bagi pejal masin terang ulah si pekitik kala arkiteken penampilan na sebab kita anak-anak Tuhan beluh ia makaikan si mahulina ibas kerina paksa ibas perwisna ibas pengerana ibas make perhiasan ya anda perlu kita coba adiku pajak ngeluh pernah pakai ya kertina si jaga kaman banta ulah arkiteken lagunta kalak pe jadi dosa Tuhan si masuk kita kerina mari ras kita puji Tuhan ihirtanahkan persembahan pengatakan bujurta ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 445 ayat sada ras ayat si peempatken.
Senina Uria, si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita arsada ibas pertoton syafaat, ras kita artoto. Aluken kam dengan pasu-pasundula o Tuhan, persembahan pengatakan bujur si inggo ipersembahkan kami. Bagai pe o Tuhan si tading ibas kami, kam si ngelipat gandakan sa. Kerina dahin si idahikan kami, ibas profesi kami skala-skala. Te kami ara kam erdahin guna encukupkan keperluan geluh kami. O Tuhan ertoto kami man bandu, ibas paksa enda, nandangi kekelengan kami si sakit, senina kami moria, mekapken nanderiana, bagepe nande mangkok, ija piga-piga waktu si lewat ia jongkang. Tuhan pulihkan kami secara sempurna, kesehatanna, rikut peras kekelengan kami senina kami moria, nande edi palasta. Tuhan, kam dagesi tetap berkuasa berikan pasu-pasundu, arah tambar pangan ras inemen si ipanna. Rikut peras kekelengan kami, nora nande andi, pinem beruginting. Gela alu bagai bapa, banci pe tetap ka kekelengan kami enda, mejuah-juah ibas penampat ndu. Sampai tindu jaga kawalindu ia, gelah mejuah-juah daging kulana. Ertoto pe kami karena senina kami moria, mekapken nande rasmita. Ija anak si ikelengi orang tua kami enda, mekapken rasmita, goleben ngadap kukam. Rikut peras kekelengan kami, nande jenni berubangun. Ija anak si ikelengi orang tua kami enda di tengah-tengah jabu, mekapken hendra si tepu, goleben ngadap kukam. Kam dage singapuli, senina kami moria enda, gelah ia pe tetap megegeh ibas Tuhan. Kerina moria i belang-belang gerejandu, ijapa pe ia ringan, si sakit subuh i rumah bage pe i rumah sakit, dudurken tandu si melias, gelah ia pe tetap sehat ras mejuah-juah, ijapa pe ia ringan. Bage pe senina kami moria si erceda ate, erkiteken kelausen, anak entah pe perbulangan, entah keluarga si ikelengina, goleben ngadap kukam, Tuhan simbrekan pergega, kuasa ras pasu-pasu manbana. Tuhan retoto pe kami, nandangi pengurus Moria Pusat, Moria Klasis, Moria Runggun, bagi pesehku Moria sektor-sektor, Tuhan tetap si masu-masu, gelah kerinana o Bapa, Moriandu tetap makeken waktu silit, guna muji gelarndu, bagi pe tetap ngendeskan geluhna man bandu saja. Bagi pe kerina anak-anak kami, sisangana persiapan guna ujian semester, entah pe ujian bengket kubas perguruan tinggi, bagi pe ku sekolah si lebih tinggi. Kam Tuhan si masu-masu, gelah seh kerina surah-surah anak-anak kami. Bagi pe ibas dahi kendahinna, Tuhan si nampati. Gelah anak-anak kami per kemalangan man Tuhan, mahamat dari orang tua, jana orang tua pe lai pesega-segana anakna jadi merawa. Bagi pe orang tua kami saitun, sampai tindu ia ibas umur nasi meganjang, gelah menjuah-juah daging kulana. Bagi pe jabu-jabu sikuh denga, tetap menjagai kebadian perjabun. Bagi pe jabu-jabu moria sila naikuh jabuna pe, Tuhan singapuli, Tuhan sinampati, simbreken serpang pula ibas kerina perbebenna. Bagi pe moria kami si ertedah ate guna natang tua, Tuhan kami simberi kenca sebab te kami waktu Tuhan labo pernah terlambat, tapi tepat ibas waktu nanggo isikap kendu. Bagi pesenina kami moria, si ertedah ate ia nandangi anak-anak singgo meganjang umur naguna, banci jumpa pasangan geluhna, te kami ibas penampat ndu nggo sikap kerina iberikan kami. O Bapa kami si mada kuasa, kam dage si masu-masu kerina dahin pelayanan, bagi pe kesaksin, rikut pe persadan si ilakokan moria i belang-belang gerejandu. Gelah ara pe kerina, tama pujin man gelar Tuhan saja. Tuhan sampatindu kami gelah panci kami pula ara virus corona enda. Sebab tuhu-tuhu tangkas man bandu kerina Tuhan kadan kami genduari. Maka Bapa ampunindu kami bas kerina salah lepak kami. Gelah alu penampat ndu, alu kuasandu, doni enda bagi pe Indonesia. Kami khususna banci pula arah virus corona enda. Sampatindu kami Tuhan, pula hindu kami.
Bagi pe Bapar toto kami man Presiden kami Joko Widodo, ras krina na anak ndusir dahin bas pemerintahan, rikut pe ras tim medis, bagi pe aparat negara kami, gelah negara kami enda tuhu-tuhu aman ras sejahtera, ndau arah ukur kalak si ilan. Alu bagi Bapa tetap tenang negara kami, stabil kerina kecibal kegeluhan masyarakat Indonesia. Bagi pe kerina ngawan perpulungan du gelah tetap tutus ngerembakkan diri naman Tuhan arang den pujin bagai pe arang orati katandu setia ngikuti kebaktin sini sikapkan gerejandu gelah aru bagai pe tetap ia megagah. Terpuji kam Tuhan alamindo dosa-dosa kami sebab reh kami mindoman bandu ibas gelar Yesus Tuhan si engkau ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndu ipe badiamin rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabai kam kubas percubaan. Tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan-dekahna. Amin. Menjua-jua, man bandu, Kang Trina, Moria, ijabah dekan ringan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Salam kedah ate, man Kang Trina, Tuhan si masing-masing.